ये साइड ठीक है, ये साइड थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग ही रहा है। आप देखिए हल्का आ रहा है। हल्का है, ठीक है। सीधे रखिए, ये नीचे बताइए मेरा फिंगर लगेगा यहाँ पे, ये मैं दर्द यहाँ पे रहता है, मेरे झगड़ा हो रहा है। रिलैक्स। रिलैक्स। लूज। उठ जाइए। ठीक है, पेट ही है ना, लेंथ आपका चेक करें।